जी हाँ, तो नादरीन, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल आखिर पाकिस्तान आ गए। अब आगे क्या होने वाला है? जलसा तो कामयाब हो गया, अब हम जलसे पे बहस नहीं करते, लोग कहाँ से आए, कैसे आए। लेकिन नादरीन, जलसे के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी गई। और हमने उस दिन भी देखा कि किस तरह से CCPO लाहौर ने सल्यूट मारा, फिर उसके बाद सरकारी प्रोटोकॉल और फिर सरकार की जानिब से इंतहाई ताउन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक कामयाब जलसा करने में कामयाब हुई। नाज़रीन, इसमें जो सबसे बड़ा मैसेज था वो शायद आपने जलसे में नहीं देखा, और वो था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथ पे वही कबूतर बिठाया गया जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कंधे पर बिठाया गया था। और फिर हमने देखा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चंद दिनों के बाद ही शहीद हो गई, और फिर उनकी जो पार्टी थी उन्होंने उसी शहादत को कैश करवाते हुए फिर उन्होंने 2008 में इलेक्शन जीता। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस तरह की कोई शहादत की मुतहम्मिल हो सकती है, या मियां नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काना में वर्कर कन्वेंशन था, और पंजाब के निगरान वजीर आला, निगरान तो खैर वो उनको बड़ा बुरा लगता है, वजीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा, सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा कि जी किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा अगर जलसा करेगा तो हम इजाज़त नहीं देंगे। शायद वो भूल गए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 केसेस में कन्विक्टेड मुजरिम हैं जिनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई थी, और ये नहीं हुआ था कि वो कोई बरी हो गए या उनके ऊपर से वो मुकदमात खारिज हो गए। तो नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब साहब ये कहते हैं कि मुजरमान को और कन्विक्टेड लोगों को जलसे की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से सपोर्ट भी किया। चले खैर नाज़रीन, आते हैं प्रोग्राम की असल स्टार्टिंग की जानिब। तो मसाइल ये हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। नाज़रीन, आपने देखा होगा आजकल वर्ल्ड कप जारी है, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप ना भारत में हो रहा है। भारत ने वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब नहीं रखी थी, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा जी कि आपने इतना बड़ा इवेंट है, आपने इफ्तिताही तकरीब ही नहीं रखी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, भारत ने बड़ी स्मार्ट प्लानिंग की। जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था उस दिन हाउस फुल था, और उस फुल हाउस में उन्होंने एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया जिसमें उन्होंने अपने नामवर सिंगर्स को भी बुलाया, और पूरे एहतमाम के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप का आगाज़ उस दिन किया था। नाज़रीन, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अंदाज़ा था कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच है, हाउस फुल होगा, उस दिन हम इसकी इफ्तिताही तकरीब रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसा तो कर लिया, ज़ाहिर सी बात है मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, हाउस फुल तो होना ही होना था। अब जलसे के बाद मसला ये है कि मुख्तलिफ मिली जुली आपके सामने राय हैं, लोगों को पैसे देकर लाया गया, लोगों को मजबूर करके लाया गया, लोगों को लालच देकर लाया गया, लेकिन जैसे भी लाया गया लोग आ गए। अब एक हल्का ये भी है कि उसमें लाहौर के लोग नहीं थे, ये सारे के सारे पूरे पाकिस्तानी, इवन GB, कश्मीर, KPK, सिंध, जहां जहां मुस्लिम लीग नून के थोड़े बहुत सपोर्टर्स वोटर्स हैं, वो वहां से उनको उठाकर ले आए थे। जलसा कामयाब हो गया। मैंने पहले भी कहा कि अनडाउटेडली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को मुबारकबाद है कि उन्होंने कामयाब जलसा किया। लेकिन नाज़रीन, फिर वही वाली बात हो गई, अब वर्ल्ड कप का इवेंट तो था, लोग भी आ गए, अब आप वोटर तक कैसे जाएंगे? आपकी प्लानिंग क्या है? 18 महीने की जानलेवा ये जो महंगाई थी, अब इसका इजहार लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है, वहां जलसे में तो नहीं करना था। अब जाएंगे जब आपके MNAs, MPAs अपने वोटर्स के पास वोट मांगने जाएंगे तो वो लोग उनसे पूछेंगे कि जी 18 महीने अगर भाई की हुकूमत थी, चाहे वो भाई छोटा ही था, तो बड़ा भाई अब आके क्या करेगा? और फिर सबसे बड़ा एक और सवाल भी है, और वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस जो कि अब खुलने वाले हैं, अनडाउटेडली फेवर तो मिलनी ही मिलनी है हुकूमत की तरफ से। आप देख भी रहे हैं कि एक तरफ तो वही वाले जज साहब हैं जो इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं, वो इमरान खान के लिए उसका इंसाफ का मेयार और है, और मियाँ साहब के लिए कुछ और है। लेकिन नाज़रीन, ये अवाम, पाकिस्तानी कौम, ये लोग सारा कुछ देख रहे हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में सिंपैथी बढ़ती जा रही है, इमरान खान के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है। लोग ये पूछने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई अगर तोशा खाना केस में घड़ी लेके बेच दें और फिर उसके पैसे भी बता दें कहाँ गए, कहाँ से आए, तो आपको जेल में रखा जाता है। दूसरी जानिब अगर आप तोशा खाना केस में एक बड़ी गाड़ी लें, माने भी ना, और फिर उसके बाद आप पकड़े भी जाएं, सजा भी हो जाए, तो फिर आपकी बायोमेट्रिक भी वहीं पे एयरपोर्ट पे हो जाती है।
تو لوگ ان چیزوں کو اب نوٹ کرتے ہیں. یہ کوئی 60s 70s 80s یا 90s نہیں ہے, یہ 21ویں صدی ہے, 2023 ہے. اور ناظرین سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ٹیکنالوجی کی صدی ہے. اتنا پیسہ خرچ کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ, لیکن دوبارہ پھر ڈیجیٹل میڈیا نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بربادی کر دی. اور اس کی سمپل وجہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ولاگرز, بچے جو انفلوئنسرز, وہ نہیں مانتے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو. میاں نواز شریف صاحب اتر آئے ہیں, اب وہ واش روم جا رہے ہیں, اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اب وہ بیٹھ گئے ہیں. ماشاءاللہ میاں صاحب نے کہا جی کہ میں تسبیح میرے بھی پاس ہوتی ہے, میں پڑھتا نہیں ہوں, لیکن اس دن میاں صاحب نے آن کیمرہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھی. تو باتوں میں تضاد نون لیگ کا ہمیشہ سے تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. عوام کو مطمئن کرنا, میں آپ سے یہ بار بار ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ عوام کو مطمئن کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. آپ کے نزدیک تو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, آپ نے کہا جی کہ میری حکومت نہیں تھی, شہباز شریف صاحب کی تھی, آپ کو تو اندازہ ہوگا آپس میں گھر کا معاملہ ہے. لیکن عوام کو کیسے آپ کنفرم کریں گے, یقین دلائیں گے کہ بھائی اس گورنمنٹ میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا, میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا, میں تو لندن میں تھا. اور چونکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, عوام کو ایک اور بھی بیانیہ بنایا جا سکتا ہے کہ میں تو مجرم تھا اور 1144 دن سے مفرور تھا, چنانچہ میں تو عدالتوں میں نہیں پیش ہو سکتا تھا, نہ ہی میں گورنمنٹ میں آ کے گورنمنٹ کا نظم و نسق چلا سکتا تھا. پھر میری بیل ہوئی اور پھر میں ایکٹیو ہو گیا اور اب جا کے میں نے اپنا نظم و نسق سنبھال لیا ہے. لیکن ناظرین ایک اور بھی چیز جو اس دن قابل غور تھی وہ تھی اسحاق ڈار صاحب. اٹ مینز دیٹ کہ میاں نواز شریف صاحب بھی وہی پرانی ٹیم کے ساتھ دوبارہ میدان میں آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب جو کہ 18 مہینے میں رونا روتے رہے کہ جی میں نہیں سنبھال سکتا, میں نہیں سنبھال, اب بھی انہوں نے کہہ دیا اقتدار میں آنے سے پہلے کہ 5 سے 10 سال لگیں گے حکومت کو, ملک کو ٹریک پہ آتے ہوئے. اٹ مینز دیٹ کہ عوام یہ ذہن بنا لے کہ اس مرتبہ نون لیگ کو اگر آپ ووٹ ڈال بھی رہے ہیں تو آپ نے ان سے پرفارمنس کا نہیں پوچھنا, کیونکہ انہوں نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ 10 سال لگیں گے حکومتی اور ملکی معاملات کی درستی کے لیے. لیکن ناظرین بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے طاقتور اشرافیہ کا یہ ملک ہے, یہاں پہ عوام کے ووٹ, آپ کی سابق کارکردگی, آپ کا آنا جانا, آپ کی بیماری, آپ کا مفرور ہونا, آپ کا مجرم ہونا, آپ کا وطن سے وفادار ہونا یا غدار ہونا, یہاں پہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. یہاں پہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنی تقریر میں امن کا پیغام کتنی خوبصورتی سے دیتے ہیں. کیا آپ گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا پھر سیدھے آپ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں. اور میاں صاحب نے اپنی تمام تر سابق روایات کو دفن کرتے ہوئے گوڈوں میں پڑنے کی بجائے سیدھا پیر پکڑ لیے ہیں. اور لگتا یہی ہے کہ میاں صاحب نے شاید یہ میاں صاحب کے اکارڈنگ یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی سکورنگ ہوگی اور اچھی حکمت عملی ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا جی کنفلکٹ نہیں کرنا, تصادم کی سیاست نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو جائے, بہتری ہو جائے. ناظرین معاشرے میں اور عوام سے ایک اور آواز بھی اٹھ رہی ہے اور وہ یہ ہے جو کہ سب لوگوں کے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں کہ کسی بھی اگر فار ایگزامپل موقع سے کوئی چور پکڑا جائے, کوئی مجرم پکڑا جائے, کوئی غلطی کرتا ہوا بندہ پکڑا جائے, وہ کبھی بھی شور نہیں مچائے گا, وہ معاشرے میں کبھی بھی چور کو چور نہیں کہے گا, کوئی کرپٹ آدمی کبھی بھی کرپشن پہ شور نہیں مچائے گا, کوئی غدار آدمی کبھی بھی کسی کی وفاداری پہ سوال نہیں اٹھائے گا. وجہ کیا ہے کہ اگر وہ سوال اٹھائے گا تو اس کی اپنی وفاداری, اس کی اپنی ایمانداری, اس کا اپنی نیک نیتی, اس پر بھی سوال کیا جائے گا. اور اگر آپ سرٹیفائیڈ مجرم ہوں, عدالت کے کنوکٹڈ 3 کیسز میں 1144 دن تک مفرور رہنے کے بعد اگر آپ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو پہلا سوال جو آپ کی طرف آئے گا تو لوگ پوچھیں گے کہ میاں صاحب آپ یہ سارا کچھ آپ نے کیوں کیا. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اب میاں صاحب آ ہی گئے ہیں تو وہ ہمت کریں, اپنے بیٹوں کو بھی لے آئیں, ان کے کاروبار بھی پاکستان میں لے آئیں اور کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو باہر بینکوں میں موجود جو جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان لے آئیں تاکہ پاکستانیوں کے کوئی نہ کوئی مسائل, وہ جو 10 سال کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی مہربانی کر دے اور یہ 10 سال کی بجائے کوئی آپ تھوڑا اس میں کوئی تعاون کر لیں میاں صاحب اور نون لیگ سے. یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ 10 سال اب عوام کو آپ جھوٹے لاروں پہ نہ لگائیں, وہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ کر لیں. لیکن ناظرین میں پھر بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اب عوام کے ذہن بدل چکے ہیں, عوام کی سوچ بدل چکی ہے. ووٹ نہیں ڈلنے والا نون لیگ کو, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور آپ لاکھ
वर्कर्स कन्वेंशन उल्टा लें पीटीआई के, बिल आखिर जिस दिन डेट अनाउंस हो जानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शंस की, उस दिन गहमा गहमी तो होगी ना। आप कितने को डिप्यूट कर लेंगे पुलिस ऑफिसर्स। और केपीके में हमने देखा कि उन्होंने जो सिविल कपड़ा में मलबूस लोग थे उनको उन्होंने वहाँ पे बिठा लिया, पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया जब पीटीआई के लोगों को वहाँ पे पकड़ने गए। मैं एक बात बार बार अपने प्रोग्राम में कहता था कि केपीके में वहाँ पे कल्चर और है, वहाँ पे हर पठान के पास बंदूक है, हर पठान बाअसर है, लोगों में इत्तेफाक भी है। पंजाब में नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, पंजाब में लोग शहरी हो गए हैं, अपना लिविंग स्टाइल बदल गया, लेकिन केपीके में अब तक ये है। और हमने देख भी लिया कि शायद यही एक वजह है कि केपीके में आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डोमिनेंट है, मजबूत है, और वो वहाँ पे अपनी वर्किंग एज सच वैसे ही कर रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना ये होगा, सवालात 3 या 4 जन्म लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन कैंपेन किस तरह से मोबिलाइज़ करेगी, कौन मोबिलाइज़ करेगा और बयानिया क्या होगा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंजेस हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी में सारी बड़ी क़यादत जेलों में है और उनके खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी है। इससे वो कैसे बचेंगे, क्या तदबीर है, क्या इलेक्शन की पॉलिसी होगी पीटीआई के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और आवाम के लिए एक मुश्किल सिलेक्शन होगी कि आया कि वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दें। इमरान खान का बयानिया तगड़ा है, इमरान खान बेहतर पोजीशन में है, या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं और साथ में अवाम को ये भी कह रहे हैं कि 10 साल कोई रिलीफ नहीं है, अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो और हमें इतने पैसे कहीं ना कहीं से ऊपर से आ जाएं कि हम 10 साल मज़ीद महंगाई के चित्र खाने के बावजूद भी चीखो पुकार ना कर सकें और पुरसकून अंदाज में हम ये जो जालिम हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, मुजरिमान हैं, जो गद्दार हैं, जो मुल्क का पैसा लूट के बाहर गए हुए हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इनके जुल्म को बर्दाश्त कर सकें। मैंने बड़े दुखी दिल के साथ ये दुआ की है, ये कोई मेरी ज़ाती दुआ या मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हम ज़ाहिर सी बात है पोजीशन ऐसी पे आ गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।